महागारे बिगड़गलानी स्वास्थ्य सेवा रहुना डाक्तर फार्मासिस्ट रोगी मैंने हंतसंत सानिटाइजर भरोसा चली रोगी सेवा रोगी जीवन सहित खेलुंट डाक्तखाना अधिकारी सानिटाइजर रोगी को देउछंती चिठा एवं औषध सानिटाइजर को किए देला औषध वितरण दायित्व महांगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अधीन समसरपुर ग्राम पंचायत स्थित समसरपुर स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र डाक्तर एवं फार्मासिस्ट नथिबारु रोगी माने हैरान होछंती। दीर्घ समय धरी डाक्तर एवं फार्मासिस्ट को अपेक्षा करी रहिछंती रोगी डाक्तरखाने उपस्थित थिबा सानिटाइजर अभय नायक को पचारिबारु किभଳି उत्तर देउछंती सुनंतु। एही स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र थिबा डाक्तर ओम प्रकाश खुंटिया दायित्व थिबा फार्मासिस्ट गौतम पृष्टि नथिबारु रोगी माने असुविधारे पड़िथिले। सरकार जनसाधारण स्वास्थ्य सेवा को गुरुत्व दे विभिन्न योजना करिथिबा बेले समसरपुर स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत डाक्तर एवं फार्मासिस्ट अनुपस्थित थिबा सानिटाइजर रोगी को चिठा औषध देवा एही स्वास्थ्य केन्द्र किभଳି जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवा जोगाउछि। ए घटना महांगा गोष्ठी स्वास्थ्य अधिकारी तनुस्मिता बिंधाणी को जणाइथिबा बेले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराଯିବ ବୋଲି स्थानीय जनसाधारण प्रकाश କରିଛନ୍ତି। डाक्टर सर कुआडे गले फार्मासी फार्मासी ସେମାନେ ପଚାର ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ ନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର ନା। ମତେ ପଚାରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ନା ନା ସିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆରେ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ମୋ କହିବା କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ଆପଣ ହେଲେ ନା ମୋ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନା ଆପଣ ଆରେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ କୁହ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ ମାନେ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଆପଣ ତମେ ପଚାର ଉପର ଅଫିସର ପଚାରୁନ ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଅଫିସର ମତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? କ'ଣ କାହିଁକି ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ପଚାରୁଛ? ବୋଲିକି ଟିକେ କୁହ। ମତେ କିଛି ପଚାର ଅଛନ୍ତି କି ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି କି ମତେ ନା କିଛି ପଚାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ କି ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ। से लिखुन चिठा मेडिसिन आप पाइले नाई मा चिठा डाल धरी बुलसी घंटा कौन कौन से किसी कहना एपटे सेपटे हो पचारे मेडिसिन कौट मिल से दौले कौन बंद करदे अभय अभय दौला मेडिसिन क्लीनर अच्छी मेडिसिन कौन दौला ये जानला आम से कथा कह महांगारू अखिलाल रिपोर्ट ना ओडिशा न्यूज।